Dear student, welcome our study channel Brahma Tutorial. This channel is the best platform to learn and studying our subject Brahma Tutorial का मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्टोरी, जियोग्राफी एंड करेंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश ग्रामर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्तमान आम अव्यय पदर द्वितीय भाग आलोचना करवा जो रही प्रश्नसूचक अव्यय, हेतु बा कारणबोधक अव्यय, संबोधन सूचक अव्यय एवं अन्यान्य। प्रथम पढ़ा आम प्रश्नसूचक अव्यय। प्रश्नसूचक अव्यय प्रश्नसूचक अव्यय क्या कहवा जो अव्यय पदरु वाक्य प्रश्न पचरा जाइथिबार किछि सूचना मिले से ही अव्यय पद को आम प्रश्नसूचक अव्यय बोली कहवा। अर्थात गोटे वाक्य मध्य जो पदरु प्रश्न करा जाइथिबार दृष्टांत परिलक्षित हुए सही पद को सही अव्यय पद को आम प्रश्नसूचक अव्यय बोली कहवा। जेपरि कि कौन, काहेकि, तो, टी, कि इत्यादि एगुड़िक प्रश्नसूचक अव्यय पद। यही पदगुड़िक प्रश्नसूचक अव्यय कि, कौन, काहेकि, किपरि, तो, टी, कि, परा इत्यादि यही अव्यय पदगुड़ी को आम प्रश्नसूचक अव्यय बोली कहवा। एठारे एक उदाहरण नहीं पारिबा। तुमे काहेकि परीक्षा देल नहीं, तुमे काहेकि परीक्षा देल नहीं, परीक्षा देल नहीं, तुमे काहेकि परीक्षा देल नहीं। एठारे काहेकि यही पदरु यही वाक्य किसी प्रश्न करा जाइथिबार दृष्टांत मिलुछि। तेणु काहेकि एक प्रश्नसूचक अव्यय। तुमे काहेकि परीक्षा देल नहीं, परीक्षा देवार कारण विषय रे पचरा जाइछि। अर्थात काहेकि पदटी एक प्रश्नसूचक अव्यय। से भली तुमे काली ऑफिस आसीब तो अन्य एक उदाहरण, तुमे काली ऑफिस आसीब तो, ऑफिस आसीब तो यही वाक्य तुमे काली ऑफिस आसीब तो अर्थात प्रश्न करा जाइछि। यही तरु तो यही पदरु आमे प्रश्न करा जाइथिबार दृष्टांत पाउछु यही वाक्य। तेणु तो एक प्रश्नसूचक अव्यय। तुमर नाम कौन, तुमर नाम कौन, कौन एक प्रश्नसूचक अव्यय। अर्थात वाक्य मध्य जो पदरु प्रश्न करा जाइथिबार प्रश्न पचरा जाइथिबार दृष्टांत मिले सही पद को सही अव्यय पद को आम प्रश्नसूचक अव्यय बोली कहवा। वर्तमान अन्य एक अव्यय विषय आलोचना करवा। हेतु बा कारणबोधक अव्यय। हेतु बा कारणबोधक अव्यय। हेतु बा कारणबोधक अव्यय। हेतु बा कारणबोधक अव्यय। यही पर्यायर अव्यय पदगुड़िक होचे एणु, तेणु, जेणु, अतएव, सुतरां ये सब अव्यय पद गुड़िक आम हेतु बा कारणबोधक अव्यय हिसाब से नहीं था। एणु, तेणु, अतएव, सुतरां, इत्यादि जेणु मध्य हो पार। यही पदगुड़िक एणु, तेणु, अतएव, सुतरां, जेणु यही पदगुड़ी यही अव्यय पदगुड़िक
हेतु बा कारणबोधक अव्यय। एठारे हम उदाहरण नवा। तुमे जेहेतु पचारिल तेणु मु कहिबाकु बाध्य हेली। उदाहरण नहीं पारिबा। तुमे जेहेतु पचारिल तेणु मु कहिबाकु बाध्य हेली। तुमे जेहेतु पचारिल तेणु मु कहिबाकु बाध्य हेली। तेणु मु कहिबाकु बाध्य हेली। एही वाक्य रे तुमे जेहेतु पचारिल तेणु मु कहिबाकु बाध्य हेली। कहिबार कारण हैला तुमे जेहेतु पचारिले कहिबाकु बाध्य हेबार मुख्य कारण हेउछि जेहेतु से पचारिले। अर्थात तुमे जेहेतु पचारिल तेणु यह एक कारणबोधक बा हेतुबोधक अव्यय। तुमे जेहेतु पचारिल तेणु मु कहिबाकु बाध्य हेली। मु कहिबाकु बाध्य हेबार मुख्य कारण हेउछि तुमे जेहेतु पचारिल। एठारे तेणु एक कारणबोधक अव्यय। एही पदरु एही अव्यय पदरु कारण विषय जना पडुछि, कारणर बोध हेउछि। तेणु एक कारणबोधक अव्यय। अनेक उदाहरण परिबा। ए वर्ष भल वर्षा होइछि सुतरां फसल मध्य भल हेबो। ए वर्ष भल वर्षा होइछि सुतरां फसल मध्य भल हेबो। ए वर्ष भल वर्षा होइछि सुतरां फसल मध्य भल हेबो। फसल भल हेबार मुख्य कारण हेउछि भल वर्षा। तेणु सुतरां लिखा हैछि। सुतरां एक कारणबोधक अव्यय। ए वर्ष भल वर्षा होइछि सुतरां अर्थात तेणु करी फसल मध्य भल हेबो। सुतरां एक कारणबोधक बा अव्यय, कारणबोधक बा हेतुबोधक अव्यय। सुतरां एही पदरु किछि कारण जଣା पड़ुछि। फसल भल हेबार कारण हेउछि वर्षा भल होइछि। तेणु सुतरां एक हेतु बा कारणबोधक अव्यय। वर्तमान आमे अन्य एक अव्यय विषय आलोचना करिबा। अन्य एक अव्यय पद संबोधन सूचक अव्यय। संबोधन सूचक अव्यय। संबोधन सूचक अव्यय। संबोधन सूचक अव्यय अर्थात जो अव्यय पदरु किछि संबोधन करुथिबार बा संबोधित होइथिबार सूचना मिले ताको आमे संबोधन सूचक अव्यय बोली कहिबा। संबोधन करिबार जଣା पडुथिबा अव्यय पद, संबोधन को सूचाउथिबा अव्यय पद को आमे संबोधन सूचक अव्यय पद बोली कहिबा। जेपरि कि रे, आरे, गो, आलो, हे इत्यादि। रे, आरे, गो, आलो, हे, लो, गो, आलो प्रभृति गोटे गोटे संबोधन सूचक अव्यय। एही अव्यय पद गुड़िक संबोधन करुथिबार सूचना देइथांती। अर्थात हे पिला माने एठारे पाटितुंड कर नाही। आउ एक उदाहरण परिबा। आलो सखी आपणा महत आपे रखी। आलो सखी आपणा महत आपे रखी। एठारे आलो सखी सखी को संबोधन कराई। आलो सखी तेणु आलो एक संबोधन सूचक अव्यय। आलो सखी आपणा महत आपे रखी।
ଏଠାରେ ଆଲୋ ଆଲୋ ସଖୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସଖୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଲୋ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ହେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କର ନାହିଁ। ହେ ପିଲାମାନେ ହେ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛୁ ଆମେ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ହେ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘୃଣା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଘୃଣା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଘୃଣା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଘୃଣା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଭାବେ ଛି, ଧେତ୍, ଧିକ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଛି, ଧିକ୍, ଧେତ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଛି, ଧିକ୍, ଧେତ୍ ଏହି ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଘୃଣା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଧିକ୍ ତା ଜୀବନ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ କହିଥାଉ ଧିକ୍ ତା ଜୀବନ। ଧିକ୍ ତା ଜୀବନ। ଏଠାରେ ଧିକ୍ ଏକ ଘୃଣା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଛି କି ଅସନା ହୋଇଛି। ଛି ଏକ ଘୃଣା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଥିବ, ପ୍ରଶଂସାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଆମେ କହିଥାଉ ବାଃ, ବେଶ୍, ସାବାସ୍, ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭୃତି। ଯେମିତିକି ବାଃ, ବେଶ୍, ସାବାସ୍। ଗୁରୁଜୀମାନେ ଆମକୁ ସାବାସ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସାବାସ୍, ଚମତ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି। ବାଃ, ବେଶ୍, ସାବାସ୍, ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାବାସ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା। ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାବାସ୍। ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାବାସ୍। ଏଠାରେ ସାବାସ୍ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧିକୁ। ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାବାସ୍। ସେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ସେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ବେଶ୍, ସେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି। ବେଶ୍ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ତ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ବା ଅନୁସରଣ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବହୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ରହିଛି। ସେହି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେପରିକି କଟ୍ କଟ୍, କଟ୍ କଟ୍, ଠକ୍ ଠକ୍, କଟ୍ କଟ୍, ଠକ୍ ଠକ୍, ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍, ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍, ଫର୍ ଫର୍, ଫର୍ ଫର୍ ଇତ୍ୟାଦି। କଟ୍ କଟ୍, ଠକ୍ ଠକ୍, ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍, ଫର୍ ଫର୍, ମଡ଼୍ ମଡ଼୍, ଠଣ୍ ଠଣ୍, କଳ୍ କଳ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ପାରା ଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ ଫର୍ ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ପାରା ଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ ଫର୍ ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ପାରା ଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ ଫର୍ ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଏଠାରେ ଫର୍ ଫର୍ ଏକ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପାରାମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡାଣାର ଶବ୍ଦ ଫର୍ ଫର୍ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରା ଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ ଫର୍ ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ତେଣୁ ଫର୍ ଫର୍ ଏକ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖ କିଏ ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲାଣି।
किए द्वारा ठक ठक कलानी ठक ठक एक शब्दानुकारी अव्यय। वर्तमान आम अन्य एक अव्यय विषय पढ़ा आलंकारिक अव्यय। आलंकारिक आलंकारिक अव्यय आलंकारिक अव्यय आलंकारिक अव्यय गुड़िक मध्य रही म त जे अच्छा टी परा इत्यादि म त जे अच्छा टी परा इत्यादि गोटे गोटे आलंकारिक अव्यय। गलाणी तो गला कथारे संगात। गलाणी तो गला कथारे संगात। गलाणी तो गला कथारे संगात। एठारे तो एक आलंकारिक अव्यय। नईकी गाधोई जीवु नाहीटी नईकी गाधोई जीवु नाहीटी नईकी गाधोई जीवु नाहीटी टी एक आलंकारिक अव्यय। अर्थात यही दुईटी वाक्य गलाणी तो गला कथारे संगात एठारे तो एवं द्वितीय वाक्य नईकी गाधोई जीवु नाहीटी एठारे टी तो एवं टी यही दुईटी वाक्य को आलंकारिक ढंगरे सज्जित होइथिबार सूचना देउछन्ति। तेणु तो एवं टी एठारे आलंकारिक अव्यय। अर्थात यह दुईटी वाक्यर भाव को अन्य एक अर्थात एक स्वतंत्र परिभाषा देउछन्ति। तेणु तो एवं टी एठारे आलंकारिक अव्यय। वर्तमान आम सम्मति सूचक अव्यय विषय पढ़ा। सम्मति सूचक अव्यय सम्मति सूचक अव्यय। तो सम्मति सूचक अव्यय आम क्या कहवा सम्मति बा निश्चय अर्थ प्रकाश करुवा अव्यय पदगुड़िक सम्मति बा निश्चय अर्थ प्रकाश करुवा अव्यय पदगुड़िक आम सम्मति सूचक अव्यय बोली कहवा। जेपरिक हाँ हाँ अवश्य निश्चय सीना प्रभृति इत्यादि। हाँ अवश्य निश्चय सीना यही पदगुड़िक सम्मति बा निश्चय अर्थ प्रकाश करिथांती। तेणु एगुड़ी सम्मति सूचक अव्यय बोली कहुए। उदाहरण नहीं पारिबा तुमे ए काम करि पारिबो। तुमे आम एक प्रश्न करिबा तुमे ए काम पारिबो। प्रश्न कला पर जदि अन्य जने उत्तर देउछन्ति निश्चित पारिबी निश्चय पारिबी निश्चय पारिबी एठारे निश्चय एक सम्मति सूचक अव्यय। तो तुमे व्यायाम करुछ। हाँ मु नियमित व्यायाम करुछि। एठारे हाँ तुमे व्यायाम करुछ। तुमे व्यायाम करुछ। तुमे व्यायाम करुछ। हाँ नियमित करुछि। नियमित करुछि। एठारे हाँ हाँ एक सम्मति सूचक अव्यय अर्थात निश्चित भाव में व्यायाम चली। तुमे व्यायाम करुछ। हाँ नियमित करुछि। एठारे हाँ एक सम्मति सूचक अव्यय। वर्तमान में अन्य एक अव्यय विषय पढ़ा सादृश सूचक अव्यय।
ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଦୃଶ୍ୟ ସମତା ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଉଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ସମତା ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ସମାନ ପରି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଉଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ବା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେପରିକି ଯଥା ତଥା ଯେମିତି ସେମିତି ଯେପରି ସେପରି ଯଥା ଯେହ୍ନେ କେହ୍ନେ ଯେସନ ତେସନ ପ୍ରଭୃତି ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥା ତଥା ଯେମିତି ସେମିତି ଯେପରି ସେପରି ଯେହ୍ନେ କେହ୍ନେ ଯେସନ ତେସନ ଏହି ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। ଏଠାରେ ଯେପରି ସେପରି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି କର୍ମ କରିବ ସେପରି ଫଳ ପାଇବ। ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। ଏଠାରେ ଯେପରି ଏବଂ ସେପରି ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ବା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯଥା ପ୍ରଭୁ ତଥା ଭୃତ୍ୟ। ଯଥା ତଥା ହେଇଯିବ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଯଥା ପ୍ରଭୁ ତଥା ଭୃତ୍ୟ। ଯଥା ପ୍ରଭୁ ତଥା ଭୃତ୍ୟ। ଯଥା ପ୍ରଭୁ ତଥା ଭୃତ୍ୟ। ଏଠାରେ ଯଥା ତଥା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଳ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଢ଼ିବା। କାଳ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କାଳ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସଦା ସର୍ବଦା ଏବେ କେବେ ଯେବେ ସହସା ଅଧୁନା ପ୍ରଭୃତି। ଏଠାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏବେ କେବେ ଯେବେ ସହସା ଅଧୁନା ପ୍ରଭୃତି କାଳ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଅଧୁନା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅଧୁନାର ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଯୋଗ କରୁନାହିଁ। 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 ଏଠାରେ ଏବେ ଏକ କାଳ ସୂଚକ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତୁମେ କେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ? ତୁମେ କେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ? ତୁମେ କେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ? ଏଠାରେ କେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ଏକ କାଳ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣ ବା ପରିମିତି ଜଣାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ପରିମିତି ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ପରିମିତି
ପରିମିତି ସୂଚାଉଥିବା ଅବ୍ୟୟ। ପରିମିତି ସୂଚାଉଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ଆମେ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ପରିମିତି ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାଉ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କିଛି, ଯେତେ, ସେତେ, ଏତେ, କେତେ, ଯେ କେତେ, ଏତେକ, ଯେତିକି, ସେତିକି ଇତ୍ୟାଦି। କିଛି, ଯେତେ, ସେତେ, ଯେତିକି, ସେତିକି, ଏତେକ, ଏତେ, କେତେ ପ୍ରଭୃତି। ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଲୁ ଆଣ୍ଟ। କିଛି ଲୋକ ପର ନିନ୍ଦାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ, ଆମେ ଉଦାହରଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। କିଛି ଲୋକ ପର ନିନ୍ଦାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ପର ନିନ୍ଦାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ, କିଛି ଏକ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କିଛି ଲୋକ ପର ନିନ୍ଦାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଏକ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସେତକ ମିଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେତକ ମିଠା, ଏଠାରେ ସେତକ ପିଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତକ ଏକ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏଠାରେ କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ। କେତେ ଦିନ, ଏଠାରେ କେତେ ଏକ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ହେତୁ ବା କାରଣବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ, ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଘୃଣା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ, ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ, ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଅବ୍ୟୟ, କାଳ ବା ସମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମୋଟ 18ଟି ଅବ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।